Halo Sobat Ekstrada, apa kabar dunia tipu-tipu? Semoga kewarasan aman dan cicilan lunas ya. Kali ini Ekstrada bakal bahas film yang premisnya bener-bener mind-blowing. Bayangin guys, negara udah resmi merdeka, tapi satu desa ini malah masih terjebak di server neraka. Warganya dijajah sama tuan tanah lokal yang kelakuannya lebih toksik dari pinjol ilegal. Menerapkan pajak yang nggak ngotak, nyawa murah banget, pokoknya red flag parah. Tapi tenang, pahlawan kita kali ini bukan cowok berotot yang hobi gym atau karate, melainkan seorang bocil yang modal nekat jalan kaki 1.800 km, kira-kira dari Banda Aceh hingga Monas, Jakarta, cuma buat ngadu ke presiden. Emosi kita bakal diaduk-aduk sama nih film. Dari kesel pengen banting HP, tertawa imut, hingga nangis elegan di pojokan. Penasaran gimana aksi bocil ini bikin penguasa ketar-ketir? Haram hukumnya buat di skip, aktifkan mode rebahan, silent semua notif pinjol, dan let's go, kita rujak ceritanya. Film dibuka tahun 1948 di Nelan Kodapali, sebuah desa yang letaknya di ujung dunia banget. Sampai-sampai sinyal 3G aja sungkem gak berani masuk. Walau India udah merdeka setahun, desa ini masih terjebak di mode hard level karena warganya dijajah sama tuan tanah lokal yang kelakuannya minus abis. जमींदार और साहूकार लोग वो किस लिए? जहां पर भी देखो वहां तिरंगा लहरा रहा है. Suatu hari, si Big Boss Tiran bernama Sunil lagi mode berburu, nyari korban buat menuhin egonya yang setinggi langit. Target utamanya adalah Laksmi, seorang ibu yang lagi gendong bayi gemoy umur sebulan bernama Padma. Si Tiran dan anak buahnya kena mental karena bayi Laksmi mendadak hilang bak ditelan bumi. Ternyata plot twist, beberapa menit sebelumnya Laksmi punya insting dewa dan berhasil nyembunyiin Padma di dalam kayu apung tanpa ketahuan. Dengar suara tangisan bayi, Sunil mau nyerang lagi. Seorang nelayan nemuin Padma dan nyelamatin dia, bikin Laksmi senyum lega sebelum akhirnya pergi ke dunia lain dengan tenang. Sambu, duda keren yang keluarganya juga jadi korban keganasan penguasa tiran. Sambu ngerawat Padma dengan penuh cinta. Pokoknya effortnya udah kayak ngerawat anak kandung sendiri biar Padma tumbuh bahagia. Sambu benar-benar protektif, dia nggak mau masa lalu kelam desanya nyentuh Padma sedikit pun. Padma harus steril dari drama desa. Di desa ada pohon kemangi keramat tempat warga minta jodoh, kesehatan, serta keselamatan. Tapi anehnya, bagi Sambu itu area red zone yang haram banget buat didatengin Padma. Ada rahasia besar yang disimpan Sambu rapat-rapat di balik pohon keramat itu. 6 tahun berlalu, Padma tumbuh jadi bocil hyperaktif yang cita-citanya kayaknya mau jadi the next Korla Idol lewat nyanyiannya. Tiap denger musik dikit aja, naluri konsernya langsung on. Suaranya emang candu banget buat siapa aja yang denger. Tapi Sambu selalu panik dan nyetop Padma tiap kali nyanyi. Apalagi kalau Padma mulai kepo pengen deketin pohon kemangi. Sambu selalu punya 1001 alasan gak masuk akal biar Padma gak main ke area pohon kemangi demi keselamatannya. जिन्हें छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हें ले जाकर नोच-नोच कर खाएंगे जाना है तो जाओ. Layaknya orang tua normal, Sambu pengen Padma sekolah biar pinter dan punya masa depan cerah. Nggak cuma main tiktokan seperti warga Konoha. Masalahnya aturan di desa itu ribet. Kalau mau sekolah, wajib store upeti dulu ke bos wilayah. गुलाम आया है ठकुराइन. Nyampe di rumah penguasa bernama Gulam. Anaknya lagi les nyanyi sambil ayunan manja. Gayanya selangit, suaranya no comment. Re, 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 seri.
Mama magari sa ni da ni pa ri sa. Walau gurunya udah ngulang sampai berbusa, otak tuh anak tetap buffering gak paham-paham. जो आ गया ठाकुराइन। Padma yang cuma denger sekali langsung bisa ngikutin nadanya dengan perfect. Ri sari mama magari sani dani parisa. Dengar suara merdu yang asing, Gulam langsung bangun dari kursi santainya. Nida pamaga mari. Gulam memberikan pelajaran dan nolak izin sekolahnya. Dia nggak terima ada rakyat jelata pamer bakat di rumah mewahnya. सर और तेरा शरीर हम अपनी हवेली के दरवाजे के बाहर लटका देंगे। Sambu nyesel banget, lupa briefing Padma kalau di rumah itu napas aja salah, apalagi nyanyi. बस अब रो मत बेटी। Nggak lama, Guruji menjenguk mereka. Dia sedih banget, bakat sekeren Padma harus dipendam paksa gara-gara aturan kasta. Guruji menginfokan, percuma ngelawan penguasa lokal. Satu-satunya yang bisa ubah nasib mereka cuma perintah langsung dari presiden. Info ini jadi titik balik buat masa depan Padma yang bakal ngerubah segalanya. Biar Padma nggak galau, Guruji kasih radionya. Dan pas denger lagu diputar, mood Padma langsung naik lagi. Lihat tingkah Padma, Guruji curiga kalau bocil ini sebenarnya anak dari legenda bernama Data. लेकिन तुमने बचा लिया शब्द. ये बात अगर ठकुराइन को पता चल गई तो वो पद्मा की जान ले लेंगी गुरुजी। Lewat radio, Padma belajar banyak lagu dan benda itu jadi barang wajib yang dibawa kemana-mana. Di sisi lain, Gulan ngerasa suara Padma familiar banget, ngingetin dia sama sosok yang pernah bikin dia tunduk malu di masa lalu. Tengah malam, Sambu panik karena Padma hilang. Ternyata dia lagi di pohon kemangi dengerin nyanyian alam yang mau cerita kisah masa lalu. दिमाग खराब हो गया है। तुझे सच में भूत ने पकड़ लिया। चल मेरे साथ। मेरी बात मानिए चुपचाप चल यहाँ से। चल। Besoknya, Gulam denger lagu yang sama persis kayak lagu musuh bebuyutannya. कहती है हवा मेरी गुड़िया गाना. Dia langsung yakin kalau Padma adalah anak si legenda Data. मंगल Mereka kabur dari desa naik kereta ekonomi demi nyelamatin nyawa. Tapi Padma yang keras kepala malah turun dari kereta karena nggak mau ninggalin kampung halamannya. Bikin Sambu Senewan nyariin dia. पद्मा बेटा तू कहाँ है? Pas ketemu, Sambu emosi jiwa dan marahin Padma karena tindakan nekatnya ini bisa bikin mereka game over. हर गांव में तोड़ने के लिए फूल होते हैं, गाने के लिए क्या देख रही है? जवाब क्यों नहीं देती? जवाब दे, बोल। Sambil nangis, Padma bilang dia penasaran sama suara di pohon kemangi. Akhirnya Sambu jujur kalau di bawah pohon kemangi ada makam ayah kandungnya. Sambu jelasin kalau ayah Padma adalah pahlawan desa. कहाँ तक भागेगा रे? Gulam main hakim sendiri, Padma di roasting di dalam rumah dan Sambu dijadikan sate. चल चल.
Tapi keajaiban terjadi. Guruji diam-diam nyelamatin Padma lewat jalur belakang pas warga lagi ribut sama ajudan. Setelah Gulam pergi, warga kremasi Sambu dengan layak dan patungan buat ongkos Padma kabur dari desa. Dia ambil tanah makam ayah kandungnya sebagai bekal janji suci. Berbekal duit patungan warga, Padma nekat on the way Delhi buat ketemu presiden, satu-satunya orang yang bisa nolong dia dan warganya. Sementara itu, Gulam tidur nyenyak karena ngira semua musuhnya udah dihapus dari muka bumi. Di jalan ada orang so baik nawarin bantuan. Padma malah kena scam dan semua bekalnya dibawa kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran khas India, tas tumpah, dan Padma lebih milih nyelamatin tanah makam ayahnya daripada duit. अरे रुक जा रुक जा रुक जा क्या कर रहा है तू अरे ऐसा मत कर मेरे हाथ लग जाएगा ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी अरे रुक Seorang ibu yang merasa iba dengan kejadian itu mau mengadopsi Padma. Tapi Padma kekeh mau lanjut ke Delhi walau dibilang itu ide gila. Perjalanan 1.800 km ditempuh Padma. Dia harus menempuh jarak kira-kira dari Banda Aceh hingga Monas, Jakarta. Padma hanya bisa mengharapkan keibaan warga yang ditemuinya di jalan. Setelah makan waktu berhari-hari, Padma akhirnya sampai ke Delhi. Namun naas, Padma yang kelelahan pun jatuh pingsan. बेटी Dia ditolong Pak Sutri penjual bunga yang ngasih tahu kalau presiden cuma terima tamu rakyat jelata tiap tanggal 1, alias harus nunggu 10 hari lagi. Pak Sutri baik hati bernama Sima ini nampung Padma dan ngasih tunas mawar yang bakal mekar pas hari H buat hadiah presiden. ये कली फूल बन जाएगी वो फूल लेके तुम चाचा नेहरू को देना Pas hari ke-10, mawar mekar indah. Padma semangat 45 datang subuh-subuh ke istana jadi antrian pertama. Sayangnya pas gerbang buka, tubuh kecil Padma ketarik ke belakang antrian dan terjatuh. Dia nangis sambil nyanyi lagu perjuangan yang bikin seorang pendeta notis. Pendeta itu ternyata bestinya presiden dan masukin Padma ke lomba nyanyi. Kemudian suami Sima kirim surat ke desa Padma tanpa tahu itu bahaya. काशीनाथ शास्त्री जी को मेरा गाना बहुत पसंद। Surat itu disita Gulam, bikin dia tahu Padma masih hidup dan langsung on the way Delhi buat ngabisin Padma dan keluarga Sima. मंगल
Di gudang penyekapan, Gula mengejek Padma dan berencana eksekusi mereka kelar lomba nyanyi biar sakit hatinya makin kerasa. सुन सको उसे सुनकर तू रोएगी। Di situasi genting, Guruji bangkitin semangat Padma dengan cerita soal bapaknya. Dahulu, Datta datang kayak superhero untuk menyelamatkan teman-teman seperjuangannya. Hit them. Hit them hard. I want to see terror in their eyes. की कसम नहीं झुकाएंगे फिरंगी तेरे सामने फांसी पे चढ़ जाएंगे माटी की कसम माटी की कसम माटी की कसम जब सर नहीं झुकाएंगे फिरंगी तेरे सामने फांसी पे चढ़ जाएंगे माटी की कसम माटी की कसम Tepat 15 Agustus 1947, India resmi merdeka. Merasa tugas negara udah beres, Datta dan squad Avengers-nya kembali ke kampung halaman masing-masing. Tapi janji bakal comeback kalau negara butuh bantuan darurat. Balik ke Nelakondapali, tempat Padma lahir. Di sana, warga kasta bawah dijadikan taruhan balap kuda versus manusia. शिकार करना हमें भी पसंद है। और तेज चलाओ, और तेज। बहुत अच्छे प्रताप सिंह। Nenek si korban cuma bisa pasrah lihat cucunya pindah alam. बेटा रंगा Di jalan pulang, Datta ngelihat seorang ibu lagi santai nidurin balitanya. Datta senyum lega, mikir penjajah bule udah pergi, jadi hidup bakal aman. Si ibu cerita, semalaman anakku nangis kejar minta susu. Tapi aku nggak bisa kasih karena sedang dinodai secara bergilir oleh para penguasa lokal. Plot twistnya yang bikin remuk hati, balita yang digendongnya ternyata udah beda dunia. Di desa Nelakondapali ada ritual persembahan susu sapi ke patung dewa. Tumben-tumbenan tuan tanah datang menonton. Warga langsung sujud massal kayak lagi ketemu raja terakhir. चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। Masalah muncul pas Pak RT bilang wanita tidak sujud karena kendi susu haram nyentuh tanah. Tuan tanah tersinggung berat dan malah ngeluarin aturan pajak gila. Pajak dihitung berdasarkan ukuran dada wanita. हम गरीब हैं सरकार। वहाँ जाना। तीन आना। Laksmi yang nolak dilecehkan, hampir celaka kalau datang nggak datang di waktu yang tepat. तूने नवाब का हाथ काटा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। Anehnya, warga malah nyalahin Datta karena takut dibales. Bapaknya Laksmi malah ngusir anaknya sendiri. जा यहाँ से, को मार डालेंगे, सारा का सारा गांव मारा जाएगा। जा यहाँ से। Sambu waktu itu milih kabur dari desa karena trauma. Cuma satu nenek yang belain Datta dan muji nyalinya yang setinggi langit. जमींदार लोग मौज करते आए हैं। आज एक मरेगा कल दो पैदा हो जाएंगे। थू, लानत है हम पर। सुनो बेटा, मेरी बेटी को ले जाओ, यहाँ से दूर ले जाओ। Nggak lama, tuan tanah balik bawa pasukan 1 batalion buat balas dendam. Warga auto ngumpet ketakutan.
दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। मैं घबरा गई। पूछने से पंडित जी ने बताया कि Pas nenek mau dihajar, Data malah nyanyi. मारो मारो जाने न दो। Tapi ini bukan sembarang nyanyi, liriknya magis banget sampai membakar semangat tempur warga desa. छोड़ो नहीं मारो। कब तक अत्याचार सहेंगे, वार के बदले वार करेंगे, मारो 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 मारो। Besoknya warga mau pesta pora merayakan kemerdekaan desa. Tapi Data ngelarang, dia bilang kita belum menang kalau desa sebelah masih diperbudak. Warga setuju dan siap jadi tim pembebasan desa lain. पहले अपना मुंह तो मीठा कर ले बेटा। हथियार लेकर आए तो हमारे पति जंगल में गायब हो गए। सोचा था मायके में आकर अपने Dengar suaminya sudah di dunia lain, istri tuan tanah Gulam ngadu ke adik iparnya. Si Pikram ini lebih sadis, tipe orang yang motong kepala pembantu cuma gara-gara telat nganter susu. चंपा Pikram penasaran lagu apa yang bikin warga jadi nekat. कब तक अत्याचार सहेंगे, वार के बदले वार करेंगे, मारो 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 मारो। Pas dinyanyiin, bocil tukang pijitnya mendadak jadi Saitama dan nangkis pukulannya. यही गाना है जो हमारे खानदान को मिटा रहा है। Sayangnya bocil itu langsung diponis nggak pantas berada di bumi. Pas mau dieksekusi, Data datang nyanyiin lagu saktinya lagi. उनको मारो। Gulam yang lihat itu langsung sujud minta ampun. रुक जाओ। छोड़िए दादा, आप इसके बारे में नहीं जानते। ये औरत नहीं है। Datang ngasih dia kesempatan tobat untuk menjadi ibu yang baik demi putri Gulam. Setelah desa sekitar bebas, barulah mereka tumpengan. Data akhirnya nikah sama Laksmi. Tapi di kota Hyderabad, para mantan penguasa ngadu ke raja terakhir, Sultan Aslam. Aslam ini aslinya licik banget. यहाँ तक कि जीने के लिए जिंदगी तक नसीब नहीं होगी, अल्लाह की कसम। Gak lama, Laksmi pun hamil dan desa makmur tanpa pajak. गोद भराई का श्रृंगार करके दीदी बहुत सुंदर लग रही है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। Dari hasil bumi, Data mau bangun listrik, sekolah dan rumah sakit. Semuanya indah banget kayak di surga. Tapi mereka nggak sadar, badai besar lagi on the way ke arah mereka. Seorang mata-mata ketangkap bawa surat ancaman dari Aslam. बस बस Isinya bilang besok desa dan warganya bakal diratain sama tanah. दाता, ये चोरी छिपे जमींदार की हवेली पे जंगल के रास्ते से जा रहा था।
Tengah malam, guruji datang bawa kabar buruk. मास्टर जी क्या हुआ? Surat itu cuma prank, aslinya Aslam mau nyerang desa lewat jalan tikus pas para pejuang lagi nunggu di bukit. Jadi yang di desa cuma sisa lansia, ibu hamil dan anak-anak. जल्दी गांव पहुंचो, गांव को बचाओ और गांव वालों को मास्टर जी। Karena cuma ada satu kuda, Data balik sendirian ke desa. Untungnya teman-teman seperjuangan dengar kabar ini dan datang membantu. Reuni berdarah pun dimulai. Aslam dan kroni-kroninya datang bawa pasukan segudang. Mereka ngiming-ngimingin emas buat siapa aja yang bisa mindahin Data ke dunia lain. हराम की औलाद! Sementara itu, tanpa sepengetahuan Data, Sunil berhasil lolos. Di awal film inilah Sunil berhasil menumbangkan Laksmi. Akhirnya Data dan timnya keluar sebagai pemenang, mati syahid demi tanah air. Balik ke masa kini, dengar cerita itu, semangat Padma langsung full charge. Mereka berhasil jebol atap gudang dan kabur. Sayangnya pas nyampe lokasi, lomba udah kelar. Tapi bisikan bapaknya nyuruh dia tetap nyanyi. Liriknya bukan lagu cinta, tapi jeritan hati tentang desanya yang dirampok penguasa dan darah para pahlawan yang tumpah sia-sia. Selesai nyanyi, hening sebentar, terus tepuk tangan membahana. Presiden sampai terharu lihat tanah kuburan dari pahlawan sejati. Detik itu juga, Presiden bubarin sistem kesultanan di Hyderabad. Presiden pun mendirikan listrik, rumah sakit, serta sekolah di desa Padma. Gulam dan antek-anteknya dijebloskan ke penjara. Happy ending dan film pun selesai. Intinya guys, perjuangan Padma ngasih tamparan keras buat kita yang ke Indomaret aja males jalan kaki. Padma jalan 1.800 km demi keadilan. Jadi mulai sekarang stop ngeluh dan mulai gerak. Minimal gerakin jempol buat like, share, and subscribe channel ini. Buat yang mau eksis, yuk ramein kolom super thanks. Siapapun yang nyawer di video ini dan berapapun nominalnya, nama channelnya bakal Ekstrada bacain di intro video depan. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa bahagia. Gaspol Remblong.